Hassan Escol, Mohamed Ali Mdoula, membre du Sadiki Press Club, le club officiel de presse du collège Sadiki. Aujourd'hui, on a deux invités du lycée pilote Aliena Youth Club. Alors, je me présente, Aziz Hachena, 3e âge du lycée pilote Mazerwit et vice-président de Youth Club LPA. Aslema Nouardini, 16 ans, lycée pilote Aliena, membre du lycée pilote Aliena Youth Club. احكينا شوية على الكلوب نتاعكم. Alors, on va commencer avec le mouvement Youth Club. Le mouvement Youth Club تعمل في 2013. C'est un mouvement purement tunisien. On a commencé le mouvement Youth Club avec Sadiki Youth Club. بعد كده بشوية يتحلوا les autres Youth Club. Alors, on a fondé le Youth Club LPA le 4 avril 2016. C'est un club on cherche نشجعوا العباد pour plus de créativité باش ça consiste à innover وكل شيء معناتها نعمل حاجات ياسر جدد وياسر باهين مش حاجات بازيك نحاولوا ديما نخرجوا من l'ordinaire و سي تو. Donc, pour l'ouverture de la Youth Club, عملتوا JPO, la journée porte ouverte, تاع lycée pilote Aliena Youth Club. احكينا شوية على Donc, JPO c'était une réussite. Et أنا ما كنتش قبل Youth Club. اللي حضرت في JPO عجبني على الاخر لو كونسيبت. سورتو لو فيت كو نحنا باش نخرجوا حاجات جديده عندنا برشا افكار وباش نلقاو بلاصه بور اكزيكوتي ونخرجوا الافكار هذوما معناها نردوهم بالحق. Voilà. Donc le feedback نتاع الجي نتاعكم هو et vous a permis d'organiser l'événement dont on va parler tout de suite. Oui, exactement. باش عباد معناتها حابوا على الاخر الجي بي نتاعنا و معناتها on a trouvé le support من عند الاداره من عند العباد من عند برشا ناس حتى خاصه les élèves de notre lycée و بعد on a fait le recrutement و on est en train d'organiser l'événement نتاعنا. احكي شويه على l'événement نتاعكم le concept le culture. Alors l'événement نتاعنا ça va pas être une projection ordinaire. قررنا باش نخرجوا لبرا نتنفسوا شويه خاطر اوفانسيف وقعدنا عام كامل نقراو. دونك نعمل بروجيكسيون بلان اير قبلها ان بيكنيك بيان سور accompagné d'un groupe musical bien sûr ma mec l'inclus الجماعه اللي قالوا دوستيناري سي سرغاليا pour un ticket. Ou ça c'est en fait c'est un concept américain le fait d'avoir une projection plein air. Donc c'est ça. As-tu plus de détails techniques et tout sur Alors, l'événement aura lieu le 2 juin, le 2 juin, في salle free time في اللاك وسا سera كما قالت نور en plein air, pique-nique ملول بعدك un groupe de musique بعدك une projection d'un film. Le film c'est un film romantique في Choice ما عرفتش كان عرفتوه mais c'est récemment معناتها هبط وكل شيء و on vous invite كي تجيو معنا ان شاء الله تعملوا جو بكري على الاخر و ça va être une ambiance agréable. Donc l'événement c'est votre premier événement. C'est pilote Aliena Youth Club. Est-ce que vous projetez un événement باش تبداو تدخلوا في domaine جديد تدخلوا في un nouveau système d'organisation تاع événement? Oui, bien sûr. هذا juste ça va être le premier événement نتاعنا وبعديك ان شاء الله que ce soit في الصيف ولا حتى بعد الصيف نعملوا d'autres actions qui touchent plus que ce soit الليسي نتاعنا ولا حتى البال معناتها une échelle nationale pourquoi pas internationale. المهم نعرفوا بالموفمون يوث كلوب vu que c'est un concept purement tunisien و c'est tout معناتها ça va être اول حاجه باش هكا نبداو بها وان شاء الله تعجب الناس. Et surtout باش ندخلوا فلوس باش نجموا بعد نبداو les actions bénévoles باش نعملوها. Donc c'était ça voilà. Que ce soit humanitaire ou artistique ou la... On vit surtout le côté artistique, le côté créatif de les jeunes, les adolescents. Parle-moi un peu de ton historique de l'événementiel, puis on va passer. Alors j'étais le trésorier de Interact Club Citoyen où on a organisé plusieurs événements, que ce soit des soirées ou ولا دي وان مان شو ولا دي معناتها برشا حاجات اخرين والحقيقه جو ني جامي اورغانيزي ان بروجيكسيون دان فيلم ان شاء الله ولو يوث كلوب ما بيرمي مع هذا باش هكاك معناتها جو في بارتي دو ليكيب اورغانيزاتريس دون بروجيكسيون دان فيلم اللي هي سبب جو رابيل اللي هي سبب با اتر اوردينير اللي سبب سا فا اتر ان بلان اير اكومباني دان جروب دو ميوزيك و الحكايه هذه معناتها auparavant في الانتراكت جي غاني ليكسبيريونس qui m'a permis باش كل مره نحسن وان شاء الله المره هذه تكون ان شاء الله ليفينمون ديما جاي خير من ليفينمون اللي قبل. الاكسبيريونس نتاعك؟ انا هذايا اول كلاب ندخل فيه عجبتني برشا مالغري بيان سور لي بروبليم
اللي يجونا ساعات مشاكل ياسر كبيره تعلم منها برشا حاجات سورتو لا جيستيون دو ستريس سورتو لا ريسبونسابيلتي تعلم برشا حاجات بيان سور كيما قال حاجه تتقدم وحاجه تنفعني برشا بعد كي نكبر. D'accord. Donc, merci beaucoup lycée pilote LMS Club. Mohamed Ali Bidoula, Sadiki Press Club, club officiel du collège Sadiki. On remercie l'équipe qui a filmé dans Ihebgar et Zakaria Salrani. Merci beaucoup.